आज पूरे मुल्क में यौम तकबीर पूरे जोश जज्बे के साथ मनाया गया और आज ही के दिन 27 साल कबल भारत को 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 एटमी धमाकों से देने के बाद खित्ते में एटमी तवाज़ुन बहाल होने पर पाकिस्तान पहली एटमी इस्लामी क़ुव्वत के तौर पर दुनिया में उभरा। ताहम यौम तकबीर के इस मौके पर जारी किए गए सरकारी इश्तिहारात से उस कौमी हीरो का नाम और तस्वीर इस तरह से गायब कर दी गई कि जैसे किसी ब्लैक लिस्टेड शख्सियत का नाम हो। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तस्वीर की एक भी सरकारी इश्तिहार में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही और आज इस यौम तकबीर का जश्न मनाने वाली हुकूमत उस शख्स को क्रेडिट देने में नाकाम रही है जिसकी काविश के बगैर ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में बिलूम और सियासतदानों में बिलखुसूस हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की रविश बड़ी आम है, मगर अवाम का अदा करदा टैक्स मनी से जारी किए गए सरकारी इश्तिहारात में कौमी हीरोज़ को नज़रअंदाज करना अवाम को भाया नहीं और इसकी झलक हमें सोशल मीडिया पर ट्विटर पर बखूबी नज़र आई। और एक मखसूस सियासी शख्सियत की कामयाबी के तौर पर इस सारे इवेंट को पेश करना कोई काबिल रश्क इक़दाम नहीं है। और यहाँ पर एक अहम जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो औलादें अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती उन औलादों की दुनिया कभी इज़्ज़त नहीं करता, और जो कौमें अपने मोहसिनों की इज़्ज़त नहीं करती, उनकी तकरीम वैसे नहीं बजा लाती जैसे कि वो डिज़र्व करते हैं, तो दुनिया कभी उन कौमों की इज़्ज़त नहीं करती। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी इस गलती या जानबूझकर उठाए गए इस अजीब व गरीब इक़दाम पर नज़रसानी करेगी और वजाहत पेश करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। मगर इसके साथ ही हम यौम तकबीर की मुनासबत से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी बात करेंगे कि जिसको भारत के साथ हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक अहम डेटरेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान का ये दावा है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जिसका एक मकसद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल रखना भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर भी बहुत बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 से ज़ायद न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम में हालिया बरसों के दौरान कितनी तरक्की की है और अब पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में इसकी अहमियत कितनी बढ़ चुकी है, इस हवाले के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक सरबराह हैं और इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी के न्यूक्लियर पावर एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको मैं मौका दूंगी बगैर सवाल किए कि कौम से कुछ कहना चाहें अपने इदारे की तरफ से। आज का एक अहम दिन है, एक अहम कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो आप कह सकते हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये कि आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में कुछ कह सकूं। मैंने तकरीबन 40 साल से ज़्यादा वहाँ पे गुजारे हैं और एक अदारा है मेरा ख़्याल में जो पाकिस्तान में जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम को पूरी तनदेही से, जाँफशानी से, ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा है। और हम इनिशियली जब हम बनाए गए थे या एटॉमिक कमीशन जब बना था तो उसी वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी थी, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू हुआ था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और यही हमारा प्रोग्राम था और इसी पे हम चल रहे थे। लेकिन हमारे पड़ोसी ने कुछ थोड़े से इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट किए तो जाहिर है कि उसके जवाब में शरारत की, आप ये कह लें कि ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो हमने किया जो कि उसकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो हमारा पीसफुल प्रोग्राम था हमने उसको छोड़ दिया हो। जो हमने एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एनर्जी में, उसके अलावा ट्रेनिंग में, लोगों को पढ़ाने में, मैन पावर डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में जो भी हमारे काम थे जो हमने करने थे वो उसी तरह लगातार आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसमें हमें बड़ी कामयाबी भी मिली। और मैं एटॉमिक कमीशन के मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ पहुंचा उसके सारा प्रोसेस अल्टीमेट नंबर 1। जी बिल्कुल। और मैंने उसको देखा और मेरा ख्याल है कि जो हमारी कामयाबी का राज है वो इसमें है कि सबसे पहली बात ये कि हमने अपना मिशन जो था उसको बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि हमें करना क्या है। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम थी और जिस पर हमने अमल किया वो ये कि मेरिट कोई लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं भर्ती किए गए जो सिफारिशों पे आए कि उसके ऊपर आए, जो काबिल थे, जो अहल थे उन्हीं को रखा गया। और तीसरा काम ये कि जो भी लोग फिर हमने रखे मुख्तलिफ टाइम, और मैं ख़ुद भी रखा गाँव में से एक हूँ, मैंने इनिशियली एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे शुरू किया था, उनको फिर हम बाकायदा ट्रेन करते हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है
تو ان سب کا مل کے جو مجموعہ ہے وہ اچھا چلتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ لوگ بڑے, آپ کو پتہ ہی ٹیلنٹڈ ہے, پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ بھی ہیں اور دوسرے اتنے سارے لوگ ہیں. آپ جیسے لوگ ہیں جو چل دیکھیں نا, جو چل رہے ہیں, جس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, دیر آر لاٹ آف انٹیلیجنٹ پیپل اراؤنڈ, پوٹینشیل ہے. تو اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلائٹ کریں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کسی سے کم تو نہیں نا ماشاءاللہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا انصر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 98 میں ہم نے دھماکے کیے اور اس کے بعد ہم نے ایک اپنا اسٹیٹس اچیو کر لیا, دنیا کو بھی بتا دیا کہ بھائی ہم پیسفل مقاصد کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں, لیکن اپنے حوالے سے بھی بھارت کو ایک میسج ہم نے دے دیا کہ بھائی کوشش نہ کرنا, اس طرف بھی وہی ہے جو تمہارے پاس ہے. اب اس وقت سے لے کر آج تک 27 سالوں میں ہم نے کتنا پروگریشن اپنے ایٹامک انرجی کے شعبے میں اچیو کیا ہے, وہاں سے لے کر اب ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ تو ایسا ہے کہ ہم لگاتار ایک آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا 1962 میں, ایک میڈیکل سینٹر بنا تھا ہمارا, نیوکلیر میڈیکل سینٹر. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ایک چیز یہ ہے کہ اس میں سے ایٹمس, نیوکلیئس میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں, اور ریڈیشن سے آپ ڈائگنوسٹکس بھی کر سکتے ہیں, وہ ایکس رے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, اور اس سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ایک ایک کر کے ہم میڈیکل سینٹر بناتے جاتے ہیں. 19 ہمارے آلریڈی بن چکے ہیں, اچھا, اور 20واں آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بن رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے کینسر پیشنٹس ہیں ان کے 2/3 ہمارے پاس آتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کسی کو لے کے وہاں اسپتال میں جانا پڑے, کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں, مگر آپ جائیں تو وہ ہم ایک بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا, ایک بہت معیار کا مطلب ہم وہاں پہ سسٹم رکھتے ہیں مریضوں کے لیے, اور ان سے بہت ہی معمولی سی فیس لیتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایگریکلچر کے اندر کچھ نہ کچھ R&D اور اس قسم کے پروڈکٹ, مطلب جو بھی کراپس ہیں پاکستان کی, تو کراپس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ان پہ کیڑا نہ لگے, وہ جلدی پروڈیوس کر دیں, اچھا دانہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کی آپ میوٹیشن کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے بہت سارے کام کیے, اور اس میں لگاتار ہمارے جو ورائٹیز ہیں فیلڈ میں جاتی ہیں, ٹیسٹ ہوتی ہیں, پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ایک بہت بڑا کام ہوا تھا ایک دفعہ, جب پاکستان میں 2-3 ملین کاٹن کی بیل تھیں, تو ہمارے یہاں لوگوں نے ایک بنائی تھی. بہت پرانی بات ہے ویسے تو, لیکن اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا تھا پاکستان کے ایگریکلچر میں, کہ 2 سے ہم 13-14 ملین بیلز پہ پہنچ گئے تھے. تو نایاب 78 کے نام سے ایک ورائٹی تھی کاٹن کی جو نکالی گئی, اور اس کو لوگوں نے بعد میں کہا کہ وائٹ ریولیوشن بھی ہے. تو یہ ہمارا کام ہے. تھوڑا بہت ہم انجینئرنگ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ایک انڈر گریجویٹ پروگرام بھی ہے جس میں پاکستان کے بچے آ کے پڑھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے اہم کام ہمارا ہے وہ ہے نیوکلیر انرجی, نیوکلیر پاور پلانٹس. جی اسی پہ میں آنا چاہ رہی ہوں. ہاں, تو پاکستان میں 6 نیوکلیر پاور پلانٹس چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا سوال پوچھ لیں اگر آپ. میرے پاس وہی تھا کہ ہم میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو انرجی میں ہم کتنے ایفیشینٹ ہیں, اور جب ہم تھوڑی سستی بجلی بناتے ہیں تو پھر لوگوں کو اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے؟ ہاں نہیں, وہ آپ نے کہا, اچھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اتنی دیر میں سانس لینے کا موقع مل جائے نا, میں نے کہا سوال پوچھ لیں. ہاں جی, وہ یہی تھا کہ ہم جب انرجی میں بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف فیلڈز میں کر رہے ہیں